Okay, Bismillah. Oke, untuk hari Okay, for ini today, tema the theme of this morning pagi ini presentation adalah is Digital Marketing Wasaida Putra Cakra. Memang untuk hari ini Today, saya memang agak I'm a berbeda bit dengan different tema yang from dibawakan oleh them jurusan presented ya, by karena the memang department untuk because today's seminar hari is ini bertemakan about mengenai how we can bagaimana kita bisa translate menyempurnakan an suatu article, dosen. Namun but di here sini we masih can bisa still kita take the ambil essence of insight-nya it. saja. It Memang is masih still dalam the satu same lingkup yang scope sama, because karena di here sini is adalah mencoba trying to mengubah change a sebuah writing tulisan or atau sebuah concept konsep into menjadi a sebuah content atau or menjadi into sebuah another bentuk form yang like lain, that. seperti itu. Untuk For the first time, this is a basic introduction to how the implementation of literacy of writing can be turned into a marketing like that. Just a little story why I was able to jump into a word like this at first. I have always liked to write, friends. I like write and I like to write whatever I can write, whether it's a story or an idea or something. I've been in this world since high school because I was in high school taking language classes, so it's there in Indonesian literature. How can we write according to the rules that play like that? Then, why do you like creator content or copywriting? I'm certainly working on a project with my friends. This is a project just having fun. My friend and I created an Instagram food blogging called teman-teman bisa cek itu adalah sebuah akun Instagram food blogging yang nantinya saya dan teman saya ini mencoba mengelilingi seluruh kafe called Bapak Hadir. You can check on for yourself. Yes, it's an Instagram food blogging account which later my friend and I will try to surround all cafes in Klaten in particular, so we can match the concept and then we write that what we can get from the drink or this. So why the name Bapak Hadir? Bapak Hadir is taken from my friend's experience because my friend in Chongkongan or in is the oldest and he is often called a father because he is a model. He also often give advice like that. So from that it became the name Bapak Hadir. So from here the name of the father person can personify it from a father on his Instagram. So later in writing this I will try to demonstrate a father who tells his complaints, the experience he will do this to his son was like that. Later you can check it on your own Instagram friends. Okay, let's just continue. Pada tahun 2021, PT Wasaida Putra Cakra bertugas untuk menaungi. Who are we? PT Wasaida Putra Cakra is a company in the health and business sector. Established in 2021, PT Wasaida Putra Cakra is tasked with overseeing several hospitals. Ya, PT Wasaida Putra Cakra merupakan sebuah perusahaan yang berdiri pada tahun hospital, clinics, and a business building. Cakra Husada Hospital Klaten is one of the hospital under its auspices. Certainly, PT Wasaida Putra Cakra is developing a building in the non-health sector, especially business and economics, named Cakra Square. PT Wasaida Putra Cakra is a very new company that was founded this year. This is a company that oversees several hospitals in Klaten, and they are also in Bali, and continue to also oversee clinics on behalf of Cakra Husada as well. For now, still in the Klaten area in Kemalang. Karangtoa is also in the Wanadian city. This year, it is also trying to give new experiences to the community
especially in Klaten, try to build a building called Chakra Square. Chakra Square is the first commercial building in Klaten, and later the concept will be a mini mall like Solo Square or SCBD like that. Now it will be filled with service or maybe services that use the lifestyle and the community. Because it is in Klaten, is still not many concept like that. For the Chakra Husada Hospital, it continues to grow, and then because it has many kemudian how to finance ini adalah subsidiaries like that. Instagram, Facebook dan websitenya dari kami untuk PT Waseda nanti ada ini www.waseda.com. And for myself, untuk Rumah Sakit Cakra ada nih PT Waseda Putra Cakra was established to oversee the entire company like that. And for myself, I am a content creator or copywriter, especially for Instagram Cakra Husada Hospital Klaten like that. Sebelumnya ya, PT Waseda ini menaungi beberapa layanan, beberapa lembaga antara lain Rumah Sakit Cakra Husada. How to find us? This is Instagram or Facebook and the website from us for PT Waseda, later on www.waseda.com. Then for Instagram at RS Cakra Husada, and for Chakra Square itself there is also a Chakra Square Klaten. Then on Facebook there are also Chakra Husada Hospital and Chakra Square like that. Our business, I have previously explained that PT Waseda Putra Cakra oversees several services and institutions, including the Chakra Husada Hospital and Chakra Husada Clinic. There is also Chakra Square, which then has a creative agency. Well, a creative agency is our team for the social media marketing team. Well, initially it was especially for Chakra Square marketing because it was a new building. And then over time, PT Waseda tried to provide a new experience as well to my friends. What if for the media compilation team, this is made into an agency itself, which in the future this agency will not only take care of PT Waseda social media, which include hospital, clinic like that. So as time goes by, when we are settled, we will be able to accept client for outside, so we can explore what other client want and not only focus on the health business or commercial. Social media manager, admin, graphic design, photographer, videographer, and content creator or copywriter. For social media, this manager is someone who heads up all the teams. So this manager is the person who supervises or provides direct direction from the client to our team's leader. Aktivitas yang atau pekerjaan yang membuat konten berupa teks atau iklan atau materi lainnya yang content creator or copywriter? Content creator and copywriter are actually two different types of work. The content creator is responsible for creating overall content including plans, concept, briefs to mood boards. But a content creator and copywriter are actually two different types of work. The content creator is responsible for creating overall contents including plans, concept, and brief to mood board. While copywriter is a profession or someone who does copywriting activities. Menangkap tujuan dari si copywriternya. Jadi copywriting itself is an activity or work to create text content for advertisement or other material to be published. So content creator and copywriter are two different types of work, but in our team we can be unique because they
they are still in the same scope. For example, this content creator is someone who provides all the concepts from the content, from the illustration and from the content was created when how this content should be sent like that. Then for copywriting, the job is actually only writing, but not just writing. Writing is when a copywriter has a goal and the progress immediately captures the goals of the copywriter. Flow selanjutnya nanti For ada content example, creator when akan a membuat copywriter content plan, gives marketing report, writing or action yang akan is dijalankan asked dalam beberapa waktu for ke depan. someone to Oke, buy, the nanti audience ketika immediately brief sudah responds sampai, that we oleh- have to oleh, buy or we uh, have to social do media manager, the nanti dari copywriter's content creator goals. akan nih membuat planning nanti untuk beberapa waktu ke depan, mungkin How misalnya do we manage the seminggu ke depan jobs? atau mungkin sebulan ke For the depan, first nanti flow tergantung on dari brief klien. Nah, how we nanti can dari work. sini kita bisa nih bikin plan. The first is Plan that setiap hari nih, the hari social ini media kita bikin manager konten will apa, receive kita a bikin brief from ilustrasi seperti apa, the kita client bikin related caption to seperti apa, content gitu. creation. Lalu flow ketiga Therefore, adalah social media fotografer atau manager videografer is nantinya bridge akan between menerima the brief client dari and content the creator team, and the terkait manager will pengambilan receive foto, a video, brief and guna will be pembuatan carried konten. Jadi, out dari by all of content the creator team kan as nanti juga well. membuat brief nih, Then the juga next membuat flow konten plan. content Kita creator mau will bikin create foto tuh seperti a apa, plan, kita harus bikin video tuh seperti mood apa, board, lalu caption dari that will fotografer atau be run videografer in the nantinya future and akan later when menerima brief tersebut, the lalu briefs arrive. menjalankan Planning for the next video few atau days, foto maybe yang akan for the dibutuhkan nantinya examples untuk kontennya, next gitu. week or the next Lalu month, ada it graphic depends designer on yang the nantinya brief akan client and mendesain the atau letter from menyusun konten here yang akan dipublikasikan. Jadi we will can make a karena memang landscape dari plan fotografer adalah today what foto atau video the mentah content ya, we jadi create, dari graphic designer nanti akan what kind of mengubahnya illustration sesuai we dengan make, brief content creator and juga. Nanti what dibuatkan kind of konten caption. sesuai dengan planningnya kayak gitu. The Jadi then graphic the designer third ini adalah flow is the seorang photographer finishing or gitu, videographer karena who graphic will designer ini receive adalah or brief memberi from the mempunyai content kunci creator untuk regarding pembuatan taking konten, photos gitu. or videos Lalu from selanjutnya for content ketika creation. konten sudah berhasil dibuat, So lalu admin akan bertugas mengunggah kontennya sesuai dengan plan, terus juga menangani from the semua feedback content yang creator diterima has dan made insight, a gitu. brief, Jadi we have made a content plan and normal we make atau biasa saja ya what seorang kind of admin. Namun photo and di luar what itu, kind of video we ketika have to admin make. sudah bertugas Then the mengupload photographer kontennya, kemudian dia juga harus nih or videographer will menguasai receive atau the brief mengecek and konten yang sudah then run dipublikasikan to ini the itu video or feedbacknya photo itu that will seperti be apa, needed terus kemudian later for insight-nya the yang content. diterima itu kayak apa, apakah Then memang there's kontennya the tidak graphic sesuai atau mungkin designer konten itu will design or edit memberikan banyak pengalaman the juga, content to memberikan publish feedback juga because the kepada photographer audiens, is gitu. the raw Lalu photo yang or terakhir video. ada social media So the manager, graphic design nantinya will juga akan mengawasi nih setiap pekerjaan change yang it dijalankan oleh according setiap to tim. the Jadi ketika ada creator's tim yang content memang brief and berkendala, made nanti according to dari the plan. social manager akan membantu So this graphic sedikit-sedikit design buat is a harus bisa menguasai finishing seluruh person konsepnya di who content can be creatornya kayak gini, called atau that mungkin because nanti the ada graphic designer graphic designer has ketika the dia key to kewalahan content mendesain atau mungkin butuh banyak apa namanya creation. brief atau mungkin Furthermore, when the arahan. content has Jadi dari successfully social media created, manager admin nantinya will be juga akan asked membantu with sedikit-sedikit uploading the juga content nanti according, harus but mengusahakan beyond that, desain harus seperti apa kayak gitu. when he is in charge of or uploading the Ini content, then presentasinya he terlihat also kan ini? has to master or check the content that has been published. What kind of feedback, then what Lanjut ya, kind teman-teman. of in accident did he receive? Is the content really inaccurate, or Oke, maybe let there be this content. content provides a Ini lot adalah of contoh experience konten yang is sudah kami buat as untuk well rumah sakit Cakra and Wisata gives ya. a lot of Ini contoh feedback to the story-nya. audience as well. Ada hari Then disabilitas untuk lastly, tanggal 2 kemarin. Then Ini juga lastly, ada there is a mitos social fakta media atau manager who will penjelasan also mengenai AIDS, karena memang receive tanggal a 1 kemarin very kan ada work Hari carried AIDS out Internasional ya. according to Jadi the plan, and dari when tim itu bisa there nih is untuk team minggu itu having kita bisa problems, bahas nih the AIDS. manager will Contoh be a kontennya itu little seperti ini. Jadi retrieved apa yang if terjadi pada he minggu has ini tuh to kita bisa bahas untuk master seminggu kemudian. the Jadi whole kita bisa concept in tentuin content tema creator like this, or waktu ke depan tuh there apa. may Mungkin minggu be ini criticism tuh when contoh he saja is hari Minggu kemarin tuh overwhelmed, ada hari or AIDS maybe tanggal take 1. a lot Nah, seminggu ke depan tuh kita bisa nih mengulik of tentang penyakit brief AIDS or kayak maybe gitu. Apakah directions. So from ada social media mitos yang beredar manager di letter, it masyarakat, will atau mungkin also help ada how penjelasan lain the seperti team itu. Karena should memang work on rumah the sakit kind Cakra of kan memang design. bergerak di bidang kesehatan ya Continue, teman-teman. Jadi friends. kita bisa Let nih there be menyiapkan content. pelayanan-pelayanan yang ada di rumah sakit This is untuk an example for mengatasi the atau content we have memberikan created pengarahan for atau Cakra peluang Husada nantinya untuk Hospital. This is an penyakit AIDS example kayak gitu. of the story. There is a disability day for the Nah,
ini today, sedikit tips yesterday, and then untuk sebagai content creator atau copywriter there ya. was a Jadi myth, ada beberapa fact, tips yang and bisa explanation saya about sampaikan pada AIDS teman-teman. because Yang pertama itu yesterday pelajari one dari was dasar-dasar sosial media dan penulisan. Jadi International AIDS karena Day. memang kita pekerjaannya So the menulis team ya could teman-teman, dan kita discuss berada di examples lingkup for sosial media, creator jadi content are teman-teman harus like bisa this. menguasai So what happened in sosial this media yang week? kita We gunakan. can discuss Contoh from the following Facebook week, atau so mungkin Instagram we atau can TikTok determine bahkan atau YouTube, what karena memang untuk the setiap platform ini theme kan for the berbeda ya future will audiensnya. be. For Contoh example, saja yesterday Facebook. Facebook there ini tuh was lebih ke AIDS Day umum, on the lebih umum ke one. dewasa ya. Jadi Then karena memang Facebook ini then we adalah could salah discuss satu sosial about media AIDS tertua ya, wherever karena there memang are kita myths sebagai anak circulating muda atau in the penggiat sosial media community, awalnya kan dari Facebook ya teman-teman. or perhaps on Maka dari another itu explanation, Facebook ini because lingkupnya masih Chakra luas Hospital banget, is engaged in apa the namanya, healthy kita harus bisa sector, posisiin so we kita can link the sebagai service in apa the di situ. hospital to Mungkin overcome contohnya or sebagai Instagram. provide Instagram direction ini kan or help for AIDS. anaknya dari There Facebook ya. are Jadi There's karena memang Instagram a ini few audiensnya tips lebih are banyak ke anak content muda creator. dan lebih ke dewasa So there are sedikit, some maka tips dari that situ I kita bisa can nih posisikan convey kita to all sebagai of anak you, muda yang namely mungkin learn the basic of penggiat social media visual, and karena writing. memang Instagram kan dikhususkan So because di our job is visualnya right ya, kayak gitu. Atau and mungkin we are contoh in TikTok. the TikTok social kan media sekarang sphere, lebih banyak friend anak must muda, be jadi kan kita able bisa to master the social media posisi ini that we use. sebagai For anak muda example, gitu. Jadi Facebook or kita harus Instagram tahu or nih TikTok setiap or platform on tuh YouTube, audiensnya because seperti apa, terus Facebook juga is insight-nya one tuh seperti of apa. the Jadi oldest dari situ social kita bisa media, posisikan one of tulisannya them, kita seperti apa kayak gitu. but in Oke. we Tips yang kedua are yaitu pahami so konsep konten young pilar, konten people plan, or mood board, social atau media copywriting. users who Nah, were di sini originally kita harus from mengetahui Facebook. dasar-dasar Therefore, it's dari still content very creator broad atau in copywriter. scope, and Nanti we ada must content be pilar, able to ada position content ourselves plan, as mood board, what is in copywriting. it. Konten pilar ini adalah Or maybe, for dasar example, in dari Instagram. kontenmu sendiri, This atau Instagram is katakanlah a tema child of dari Facebook. konten yang ingin kita buat kayak gitu. Contohnya untuk Child rumah of sakit Facebook, sendiri because kan the ada Instagram beberapa is konten pilar nih, more ada active towards young people soft and sell, ada more towards engagement, adult. ada mungkin infografis. So from kayak here gitu. we Nah, can position contoh ourselves saja as young engagement. people Engagement who ini are adalah visual contoh activities, because konten yang Instagram nantinya is devoted bisa mengajak audiens devote untuk to berinteraksi secara visual, langsung. or Contoh, maybe TikTok, kalau for untuk story example. kan kita di Instagram ada TikTok is polling, no more ada young Q&A, ada people, kuis. Nah, so itu we bisa can masukkan position ke ourselves engagementnya. as young Ini people. kan bisa So we dimasukkan have konten to pilar, know terus juga what mau each dibikin iklan tuh platform nanti is like, sebagai feed and atau the mungkin is story. like Terus is kita harus desain kah atau mungkin hanya sebuah foto Yopi saja, pokoknya. nanti bisa ditulis di konten So pilar from kayak gitu. there we Terus ada can konten write plan. Konten plan what ini it looks like. The adalah second sebuah tip plan is atau mungkin to table atau understand the jadwal yang concept nantinya of untuk content tanggal pillar, sekian, content nanti plan, akan dibikin konten mood seperti board, ini. Nanti content writing. tanggalnya tanggal berapa. Here terus we juga must kategori know the ini, basic of konten content pilar itu creator seperti or apa. copywriting, namely Lalu ada content pillar, kontennya, content katanya plan, nanti mood board, berisikan brief copywriting. dari klien. This is Terus content kita pillar bisa is basis kasih ilustrasi of sedikit, our own mau content dibikin or seperti the apa, theme kita of bisa the kasih content captionnya seperti we apa want nanti to create. untuk konten seperti ini kayak gitu. For Lalu example, ada for mood the board. hospital Mood board ini itself, adalah sebuah there are konsep gambaran yang diberikan several dari content creator, pillars, nanti namely akan soft sales, dikirimkan ke engagement, fotografer and atau their videographer. Nanti mood ecographies. board ini adalah An example of this engagement ilustrasi yang akan is content is ditangkap that invite oleh the audience to fotografer ya. interact. Jadi dari For kita example, mungkin directly on Instagram contoh stories, kata nanti hari there are X, polls, hari X, Q&A, and dari konten kreator tuh pengen nanti quiz ada that foto we seseorang can yang include sedang in the engagement. menggunakan pita merah ya kayak gitu. Nanti This bisa nih di can situ be dikasih include foto, the foto spesifik orang yang This sedang can menggunakan be pita merah included kayak gitu. in Nah, the nanti content fotografer pillar. punya An example gambaran, of this engagement is arahan content dari fotografer. that Oh, invite jadinya audience to seperti ini, kayak interest. gitu. For Lalu ada example, copywriting, directly nanti on bisa ditulis nih, Instagram stories. captionnya seperti There are apa, posts, dan harus memang, Q&A quiz that we can include memang in konsepnya ini the sama seperti engagement. penerjemahan. Jadi This can be kalau included di in the penerjemahan kan content kita pillar. belajar It also bahwa be made and letter sebuah as penerjemahan fit itu or bagus maybe ketika a story, and then we sebuah have to tulisan itu design tidak it or maybe terlihat just seperti a photo. penerjemahan gitu ya teman-teman. Lalu Later, kayak it di can be written in di the copywriter, content jadi pillar. sebuah tulisan Then ini there tuh is a content ketika plan. This is a plan or tulisan table iklan, or ketika schedule dilihat itu which bukan letter iklan, or itu malah bagus. content Jadi that will be orang-orang tuh mengira bahwa made itu bukan iklan, itu cuma will konten be biasa. made Karena like this, and tanpa sadar later orang itu tuh the date mengikuti will atau adjust and the category of ya content mengikuti tujuan pillar dari si like copywriter kayak gitu. like
like, and the Lalu ada content tips ketiga ya teman-teman adalah content menulis adalah contains tips kamu. Jadi a brief teman-teman from bisa the client. dibiasakan Then menulis we can give a little apapun illustration yang ada di pikiran. Jadi what karena memang will kerjaan be kita made, menulis, and then jadi make
kita bisa pelajari nih tentang dasar-dasar what penulisan will seperti be made, KBBI and we atau can make mungkin the capture nanti is ada what grammar untuk for picture bahasa like Inggris this. kayak gitu ya teman-teman. Then there Lalu is ada the mood targetkan board. audiens The mulia. mood board Ini is an mengacu image pada given by the content tips creator yang which pertama sih, ada will dasar later sosial media be ya. Jadi sent to dasar the atau sebelum kita menulis photographer sebuah or video. copywriting itu Which kita harus later posisi this ini mood board kita is tuh sebagai apa di illustration situ, apakah that sebagai will teman be atau mungkin captured sebuah keluarga by atau the mungkin sebuah photographer, instansi yang and from formal kayak us gitu. Karena may be given kalau an kita tidak example bisa of menargetkan IST. seperti itu, kita tidak bisa menyampaikan pesan kita dari And the copywriter content ke creator audiens ya was kayak gitu. there's Lalu someone who is wearing selanjutnya a red rencanakan ribbon, semua konten and sesuai the plan. Jadi letter is karena kita memang and sebelum the kita letter membuat in konten itu nature kita can ada be konten given plan, a kita specific harus photo of a sesuaiin nih person wearing a konten red itu ribbon, sesuai and dengan letter plan. from Jadi the photographer karena has ini an harus overview and terjadwal dan direction from the terstruktur, content jadi creator to kita harus make bisa it like that. mengawasi nih hari ini tuh harus upload apa, And besok from the tuh harus upload copywriter, apa kayak what gitu ya. kind of Lalu caption can be written komunikasikan and segala must konsep indeed dengan tim. Karena memang kita bekerja and secara must tim, indeed have the jadi same kita tidak concept bisa as menanggung translation. semua If in konsep itu translation di we kita learn sendiri. Jadi that contoh translation kita is punya good when konsep, an lalu article is kita not tulis like sendiri, a translation. kita kirimkan Apa ke sih? fotografer atau graphic designer, Gak udah paham aku. kita nggak bisa kayak gitu. Kita bisa jelasin nih maksud kita tuh apa, maksud kita And on the menjadi copywriter content creator atau menjadi kontennya itu himself seperti apa, in kontennya seperti writing ini, when kita bisa jelasin an advertisement is an as not Lalu yang a terakhir ada be advertisement it creative look and good. beware. So someone says that Seperti it is namanya ya, not creative an agency. advertisement and adalah like sebuah ordinary agensi writing, yang but unknowingly the membuat person kreatif, is following the kreativitas. Jadi copywriter goals. teman-teman bisa nih The third tip is mencoba that writing berpikir is bukan your out daily of the life. box lagi ya, tapi So friends, can you get out of used the to box, writing out of the whatever box gitu ya, comes to teman-teman. mind? Jadi kita bisa Because our job is mencoba only write, memberikan sesuatu we yang can learn beda, the basic or atau writing in mungkin KBBI yang or bisa maybe menjadi grammar in eye English. catching-nya para audiens. Karena memang untuk saat ini Then tuh there is your target audience, and this bukan tip sesuatu refers to the karena first kan tip, konten kita sekarang namely semua there sama is ya, social teman-teman. media Karena basis. sekarang So before we write pengguna tuh semua copywriting, we bisa have to mengakses position kayak gitu, ourselves karena like that. adanya kemudahan Whatever as a fasilitas kayak friend gitu. or family Terus or for jadi kita small tuh institute bukan and formal lagi kita mencoba lebih institutions. baik ya, tapi mencoba lebih If we beda. don't target that Karena yang lebih position, beda ini akan menjadi we can convey penarik a untuk message audiens ya, from kayak the gitu. copywriter to the Ada lagi audience. mungkin yang The belum next saya sampai di sini, the next contohnya tip- kita bisa nih belajar the mengenai next copywriting, atau mungkin bisa menggunakan is to tools-toolsnya plan kayak gitu, all atau content according alat-alat to a yang plan. So before we aplikasi yang create bisa kita gunakan. content, Contohnya Trello. Trello ini adalah website So yang before we bisa create content, dimasukkan semua tim ke situ. Nanti di situ tuh the kita next tip bisa nih, is to follow plan up all apa content aja yang according bisa to a kita plan. So before we create sampaikan content, untuk we should kalian have a seminggu content depan plan nanti. Jadi which can adjust di situ the kita bisa plan kasih because this must ilustrasi, be kita bisa scheduled kasih and structured. jadwalnya itu hari apa, So we kita have bisa target kasih that captionnya seperti apa, can nanti be dari met. teman-teman So dari tim tuh bisa such cek, nantinya such kita mau as bikin kayak gini, today, kita besok tuh getting mau bikin an kayak gini, overview gitu. of what kind of rating and the Lalu, result like that. Berikut ada positif, ada Then the negatif next tip side-nya is mengenai to communicate our concept sebagai content with creator atau copywriter the ya. team Yang because pertama, here ini we ada work as dunia team, marketing we sebagai cannot dunia bear baru. all the Jadi burden karena on ourselves. dari saya And ini for kan memang example, baru when banget we nih have untuk our dunia marketing. concept and the Dunia concept marketing is kan written by dulu cuma ourselves sebagai, and then ada send pemasaran, ada to the sosial media, udah team gitu of aja. Namun photographers ternyata tuh we dunia can marketing itu do adalah that dunia yang baru dan because memang we have to luas explain banget what gitu. the Jadi tidak concept hanya or the sebagai content sosial look media, like jadi and marketing the itu meaning ada of marketing the offline, content ada can juga be marketing like. online. Jadi dari offline kan kita ada And di the last tip banner, is be creative spanduk, by weird. gitu-gitu. Ada mungkin PR, public relation kayak gitu. As the name Terus suggests, ada be yang creative, be positifnya itu ada weird, kerjaanmu hanya menulis. means Jadi an nanti agency. itu seorang copywriter itu tidak terjun ke lapangan ya, tidak terjun ke lapangan, Be tidak harus creative, bertemu banyak be weird, orang, means terus an tidak harus agency that mungkin makes melakukan creative things. pekerjaan berat-berat. Friends Kita tuh can cuma di create kantor, kita and cuma di rumah, kita harus think about kita different menulis content sebuah concept konsep to idenya be gitu. eye-catching Lalu ada to the fleksibilitas audience waktu, because karena memang because dari sometimes kantor tuh almost memang ada all jam of kantor that dari 9 to content 5, similar namun dari kita because tuh all users bisa nih can dilewasain, mungkin kita bisa access kerjain dari and jam there is 8 an atau mungkin dari as jam of 10 kayak a gitu. Karena memang facility. sebuah Then from content creator us kan we tidak harus don't terpacu try to pada be better but apa yang ada try to di be different. depannya, Yes, tapi chef. karena idenya From dari kita sendiri, jadi kita competitors bisa because kasih waktu there's yang fleksibel different kayak gitu. things will attract the Lalu contents mengerti of the konsep audience.
there is something else that I haven't mentioned here. Maybe we can learn about copywriting, or maybe we can use the tools using the Trello application. Trello application is a website that can include a theme in it, which we can follow up on what we will do next week. So di sini kita bisa nih untuk kedepannya ketika kita apply kerjaan di tempat lain, kita bisa kasih nih so there we can give a caption like that gambaran umum mengenai konten-konten yang what they kita buat, schedule gitu. And what kind of Lalu, picture, and from us we can describe in the future the content that we will create already has a picture that will be made in future. Aku tuh baru tahu bahwa marketing tuh bukan hanya sekedar memasarkan produk yang disediakan oleh lembaga atau klien ya. Jadi kita harus mengerti nih, pahami konsep banget nih dunia marketing. Kita tuh harus tahu target audience kita tuh siapa, kita harus bisa posisikan kita seperti apa. Itu tuh memang butuh banyak research, butuh banyak brainstorm juga. Kita harus banyak diskusi juga sama teman-teman kita, sama tim kita sendiri kayak gitu. Lalu kerjaanku tuh hanya menulis ya, tanda kutip menulis ya, karena memang menulis ini tuh bukan hanya sekedar menulis saja, tapi kita harus juga pikirkan nih konsepnya tuh seperti apa, terus juga apakah nantinya makna dari atau tujuan kita tuh tersampaikan dari audiens kayak gitu ya. Jadi itu memang butuh banyak research, butuh banyak diskusi juga teman-teman. Lalu ada fleksibilitas waktu, sama dengan kerjaan di bawah rumah ya. Jadi ini bukan untuk menakuti teman-teman ya. Jadi karena memang kita kerja di kantor, tapi terkadang memang ada beberapa konten atau mungkin brief dadakan. Nanti ketika kita di rumah nih ada perubahan konten karena memang dari lain tuh pengen tuh dikerjain kayak gini. Nah, nanti di rumah kita bisa kerjain lagi konten tersebut yang kita udah kerjain di kantor kayak gitu ya. Lalu ada yang keempat, ada mengerti konsep konten secara keseluruhan. Jadi ada banyak tahapan yang dilalui seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya ya teman-teman. Ada content plan, ada mood board, ada ilustrasi, ada copywritingnya seperti apa. Jadi kita tuh harus menerima brief dulu nih dari klien. Oh, klien tuh pengennya tuh bikin konten kayak gini-gini. Oke, setelah itu kita bikin konten plan secara seminggu ke depan. Nanti bikin konten tuh hari ini tuh bikin ini, hari ini tuh bikin ini kayak gitu. Lalu ada mood board, jadi kita harus bisa kasih gambaran umum untuk fotografer, untuk jadi kita tuh butuh foto kayak apa kayak gitu lah. Jadi memang banyak proses yang harus dilalui. Jadi contoh untuk seminggu ke depan ya, untuk saya sendiri kan sudah bikin konten untuk seminggu dari tanggal 13 sampai tanggal 19. Kita udah bikin dari konsep itu dari awal. Kita udah bikin konsep, kita udah bikin desainnya seperti apa kayak gitu. Lalu yang terakhir ada konten dapat berubah sekejap sesuai dengan brief klien ya. Contoh saja kayak tadi ya, di fleksibilitas waktu tadi ya. Jadi kita plan nih saat hari Senin kita bikin konten ini, hari Selasa kita bikin konten ini, di Rabu kita bikin konten kayak gini. Lalu suatu ketika di hari Selasa tuh klien tuh pengen nih di hari Selasa tuh ada layanan kayak gini, ada konten kayak gini. Ini kan membuyarkan konten plannya dari awal ya. Jadi dari kita tuh harus bisa nih diskusiin lagi nih. Oh, jadi ada konten yang harus dimundurin atau mungkin diganti, atau mungkin nanti diskusikan lagi nih nanti di kontennya yang baru ini kan mau ditaruh di mana kayak gitu. Jadi memang harus bisa bicara secara fleksibel, dan memang terkadang memang ada konten yang memang harus berubah. Itu memang harus sesuai dengan klien gitu. Oke, sekian presentasi mengenai digital marketing PT Waseda Putra Cakra. Thank you for your attention. The content change because other ones are different, and we can work at home and can reset the work of that has been done in the office. Then there is side, namely understanding the overall concept of content, namely the content plan, mood board, and illustration. So we have to be ready to receive a brief from the client about what the client wants in the content to be created. Then there is a mood board, and we can explain what the result we are working on and have a process that must be passed for the deadline that has been determined, and already have an overview of the concept and what other things are like. Another thing I will say is that the content
can change in an instant according to the brief client. Sometimes we have scheduled on the first day we have done work, and the following day we are working on target B, and one day on the third day the client wants a new service in a content that we want to make from previous plan. This becomes a new obstacle from initial plan, what has been done and the schedule that has been created, and we have to rearrange a schedule that has been created or changed and discuss again with the team so that this new thing will be placed where, and indeed it must work flexibility, and sometimes there is content that change from the schedule that has been made and must be according to client's request. Okay, that's a presentation about digital marketing with Saida Putra Chakra. Thank you for your attention.